হাই বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আমি ভালো আছি। আজকে আমি একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা প্রথম থাকতে শেষ পর্যন্ত দেখবে। আজকে আমার ছেলের জন্মদিন। সকালবেলা আমি 5 তরকারি ভাত পায়েস করে দিয়েছিলাম। আর বিকেলবেলা মানে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর কেক কাটবে। বাচ্চার দিকে বলেছি কেক কাটা হবে। দেখবেন প্রথম থাকতে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন। নমস্কার। বাবু খাও খাও खा चिशु भात खाता है भात खाता है ना लाओ चिकन चिकन खा खा मम्मी सब कुछ छोड़ के पहले चिकन से ही खाएगा वो। आप लोग में वो बैंगन और वो बनता ही है क्या? ये बेगुन बनाते हैं, आज नहीं बनाया वो आलू फ्रेंड्स बोल ভালো করে বল। বন্ধুরা, এই ডেকোরেশন আমার ছেলে নিজে হাতে বানিয়েছে। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Devraj. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Devraj. Happy इसको दे इसको छोटी दो बाबू उसको छप्पा को दादा को दो अरे भरो ना, अरे भर दीदी के दो इधर दो दीदी के नीचे दो नीचे मुंह में गम में डाल दो बैठो देवराज थैंक यू बोलो। थैंक यू बस अरे वो इधर अच्छा हैप्पी बर्थडे देवराज तुझे अभी बनू दीदी को दे कितने क्लास है रविका तो ऐसा ही बोल। हाँ बैठो देवराज थैंक यू बोलो। थैंक यू बस अरे वो इधर बैठ जाओ सब बैठ जाओ बैठो देवराज थैंक यू बोलो। थैंक यू बस अरे वो इधर बलून कौन गिफ्ट करता है দেবরাজ থ্যাংক। বন্ধুরা, এখন দেবরাজের বার্থডে হলো, তো ও বার্থডেতে এতগুলো গিফটস পেয়েছে, সবই চকলেটস পেয়েছে। ওকে সব বন্ধুরা শুধুমাত্র চকলেটস দিয়েছে। আর